dieser lähmenden Angst erleben zu müssen. Erneut ein letztes Telefonat. Alma griff nach dem Telefon, als ich es auf laut stellte, sodass sie seine Stimme hören konnte. Schlechter Empfang. Was soll man sich sagen, außer ich liebe dich, komm schnell zurück, fühlst du dich gut vorbereitet, wir brauchen dich. כוחותינו יורים כל הזמן לכל עבר, ואני סוגר מדף בגללנו, לא מחשש למחבלים. בהתקדמות חמאס ירו עלינו פעמיים. Meist bereite ich mich innerlich auf das Schrecklichste vor. Ein Leben ohne Uri. Je mehr ich mich zwinge, meine Rolle als alleinerziehende Mutter anzunehmen, desto größer ist die Distanz zwischen uns. זה היה בית של בכיר בחמאס, אין ספק. הבאנו 3 תיקים מפוצצים במודיעין, כולל מפה שמראה אזורים ממולכדים, היערכות אויב ועוד. היום אפילו הדרג הבכיר ביותר החמיאו לי עליו. Wir waren im Park und natürlich musste es passieren. Zweimal Alarm kurz hintereinander. Beim ersten Mal haben wir uns hinter einem Baum voller Ameisen und einem Stück Mauer versteckt. Bei einem der Booms fing Alma an zu weinen. Auch Mama stieß einen kurzen Schrei aus. Dann fanden wir die öffentlichen Toiletten, die wie ein Bunker gebaut waren, und beim zweiten Mal versteckten wir uns dann da. יצאנו למשימה בשעה איחור בגלל הגשם הכבד. בהתקדמות החטיבתית היה פצוע אחד והרוג אחד. חזרנו לפחד ההישרדותי שאולי נמות כל רגע. Ich habe immer wieder diese schrecklichen Visionen, wie ich die Nachricht bekomme, dass Uri gefallen ist. Wenn das Ganze schief geht und Uri nicht mehr zurückkommt, nie mehr, dann muss ich einmal irgendwann erklären, warum ich es nicht verhindert habe. בגלל כל שינויי הגזרות היה אסור לנו לצאת מהבית כדי שלא יראו בנו. אז שיחקנו קלפים. גם בוקר, גם חתולים מתפוצצים וגם בוננזה. Nach dem Bad spürte ich in ihrem Mund plötzlich den ersten Zahn, der gerade so durchgebrochen war. Ich war ganz aus dem Häuschen und unendlich traurig, dass Uri diesen Moment nicht mitbekommt. יוצאת לאלמה שם ראשונה. מיותר לכתוב על ההרגשה, זה מובן מאליו. Beinahe hätten wir das neue Jahr im Bunker begrüßt, aber der Alarm ging nur bis nach Cholon, der Nachbarstadt. Und so standen wir am Fenster und hörten die Explosion. Ein Feuerwerk um Tel Aviv herum. הגענו למתחם אימונים של חמאס וראינו שם איזה פיר עצום, אז פוצצנו אותו. זה היה צמוד לבית ספר יסודי. על הקירות היו שלטי לימוד של האלף ב' לפי שמות של טילים. Ich spüre nur Uris Abwesenheit. Alma erinnert mich jede Sekunde daran. היה כרטיס אשראי ישראלי של בנק הפועלים, של נועה כהן. אחרי 12 שעות גילו לנו שהיא לא חטופה. כנראה רק בזזו לה את הבית. Am zweiten Tag der Feuerpause habe ich begriffen, anders auf die Situation zu schauen. Was wäre die größtmöglichste Katastrophe für die Menschen hier? Was wäre der größte psychische Terror, den uns die Hamas noch antun könnte? Die Familie Bibas, das Symbol dieser ganzen unschuldigen Geiseln nicht freizulassen, als Pfand zu behalten. המג"ד שלי אמר למח"ט שאנחנו חייבים הפוגה. המח"ט העניש אותו ואני זה שאוכל את החר. החיים שלנו הם כלי במשחקי אגו המפגרים שלהם. Wir gingen Montag wieder ans Meer, setzten uns an die Steinkante von der Promenade und ließen Alma aufs Meer und die Menschen, die spazieren gingen, schauen. Junge Männer mit Armeewaffen, Leute mit Hunden, Jogger. הדוקטור עבד הכי לאט בעולם. הוא אמר שהפינוי דחוף, כי הוא לא רוצה לחכות כשהרסיסים באזור העורק הראשי. הוא לא כיסה אותו כשהיה לו קר, לא הצליח לפתוח וריד. רק ממש בסוף נזכר למלא את הטופס. לקח משהו כמו 40 דקות עד שהפינוי התחיל. היה ביזיוני. הגוף כואב עוד מהמלא מחדש, בו העברתי 60 מוקשים מהמשאית לשרשרת אנשים. עכשיו העמסתי את כל הארגזים והשטויות. הייתה עבודה קשה והפלוגה עבדה מדהים. הם רק נוטים לשכוח שאנחנו בעזה ואין חיפויים ואין כלום. Es ist brutal. Über 2 Wochen Schweigen. Es ist wie Foltern. Mit dem Menschen, dem man am nächsten ist, nicht mehr sprechen zu können. ואז ירו עלינו צרור רוחב. נכנסנו למחסות כדי לראות אחר כך שזאת הייתה אש כוחותינו. הם פגעו כל כך קרוב אלינו, שהאבנים מהרצפה פגעו לנו בנעליים. Heute haben Alma und ich mal wieder gemeinsam
die ich jeden Tag von abends bis morgens und abends spüre, greift mich an. Ich will irgendwie verstehen, warum Uri da ist, wo er ist und sein Leben riskiert. Schatz! Ich bin zu Hause. Oh nein, das Abendessen ist noch nicht fertig. Kein Problem. Ich dusche in der Zwischenzeit. Schon gut. Ich sorge dafür, dass es fertig ist, sobald du auf der Dusche kommst. Wunderbar. Nach dem Abendessen muss ich ins Bett. Ich bin fix und fertig. Wirklich? Was hast du gedacht? Ich habe 2 Wochen lang gekämpft. Ich habe weder geschlafen noch gegessen. Vielleicht reden wir kurz. Ich glaube nicht, dass wir beim Abendessen schweigend da sitzen würden. Ich habe dich 2 Wochen lang nicht gesehen. Nicht mal ein Anruf, keine SMS. Und das Wichtigste für dich ist Schlaf? Es tut mir leid. Du hast recht. Lass uns etwas zusammen machen. Was ist mit Alma? Möchtest du nicht auch Zeit mit ihr verbringen? Dazu muss sie wach sein, oder? Wie lange bleibst du? Ich habe noch 20 Stunden. Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, wie wir das durchstehen sollen. Was soll ich tun? Das ist Krieg. Ich bin dieses Argument leid. Es tut mir in den Namen des Staates Israel leid, dass die Hamas beschlossen hat, einfach 1200 Israelis abzuschlachten. Komm schon. Und das passt nicht in deine Planung. Es tut mir leid, dass es nicht in Almas Plan passt, mit 5 Monaten zu vergessen, dass es so etwas wie einen Vater gibt. Ich habe eine Verpflichtung. Ich habe 80 Soldaten. Sie haben mir 11 anvertraut. Sie sagen wortlos, hey, du bringst das Leben zurück aus Gaza, oder? Wie aufregend. Du bist so ein verantwortungsbewusster und engagierter Mann. Was meinst du? Was ist mit der Verpflichtung der Familie gegenüber, mir gegenüber, Alma gegenüber? Sie ist ein Baby. Sie versteht es nicht. Und wenn sie groß ist? Was soll ich ihr sagen, Wenn ich sterbe, ich werde nicht sterben, Woher weißt du das? weil das keine Option ist. Ich denke schon. So etwas passiert nur einmal im Krieg. Menschen sterben. Menschen, nicht ich. Glaubst du das wirklich? Und wozu das Ganze? Für diese Mistregierung? Nicht für die Regierung, für die Soldaten. Stehen die Soldaten etwa über deiner Tochter? Sind die Kinder anderer Leute nicht wichtig? Wenn ihr Vater mit einem anderen Kommandanten stirbt und ich weiß, dass ich ihr Leben zurückbringen hätte können, Wissen? Ich verstehe dich nicht. mein Land braucht mich. Können wir die kurze Zeit, die wir haben, nicht genießen? Es sind nur 20 Stunden. Sicher, sicher. Ich habe meine Vorstellungen bereits abgesagt. Ich stehe dir zur Verfügung. Dusch, iss, schlaf. Was du willst, keine Sorge. Ich bin für dich da. Lieber Mann, in einem Männerkrieg. Wir Frauen sind für euch da. Okay, enough. I think that's not the way to tell our story. Why not? No, because it's completely ridiculous. It's great. It's hilarious. Well, it wasn't funny in real life. Tragic comedy is simply tragedy plus time. Well, you wrote this scene very much from your perspective. There's almost no sentence in this scene that wasn't said in real life. Toughness. What can you do? Walking pathos. You know, it's actually completely absurd that we were
canceling rehearsals for this show in Israel where we live. Rehearsals in Israel. Rehearsals in Israel because there was a missile attack. From Iran. Okay, what are you doing? What? I'm in the middle of... Sorry. Where was I? Missiles from Iran. Yeah, what about that? There were missiles from Iran and everything in Israel was closed. Our rehearsal spaces were closed. The kindergarten of our daughter Alma was closed. Manny's flight for the rehearsals was cancelled. And in general, we felt that it was absolutely absurd to talk about the beginning of the war in Gaza while a whole different crazy war was going on. Instead of rehearsing, we were searching for shelter. What? No, you already said everything. So, What? Wow. Never mind, let's go on. Never mind. Okay, there's something that is really important to us. Super important for me. Guys, continue. I don't understand. What's going on? You wanted to say some disclaimers. Say disclaimers. All right. Thank you. Okay, we got it. So there's something important. It is a different war today. That's the critical thing to understand. It is technically the same war, but it has changed. When you hear about the war in Gaza today, you probably think of the food distribution lines. You think of the reports of the shootings, the killings. These are horrible things. They are devastating, guys. We are talking about the beginning of the war. A year and 9 months ago, it's a totally different story. It's a different character of war. It's a different Hamas. It's an organized Hamas. It's an organization that controls politically in Gaza and has an organized military wing. Today, this is a different story. But we are talking about our story. Our experience in this war. Our war experience. I want to say another disclaimer. It's a trigger warning. There will be alarm sounds and there will be disturbing descriptions. We completely understand if you feel suffocated and need a moment of fresh air. Should we say something about background? Like us before the war? Okay. So, 2 years ago... Yeah, we got Alma. Wow. You want me to tell? Yes, I thought I was telling. Okay, so a couple becomes a family. We decided to both be home for the first months of her life. And we were in utopia. We were the opposite of the cliche. We were energetic. We were enthusiastic. We were together. Guys, continue. You tell about the reserve duty. Yeah. You were in Ethiopia, but it's not so interesting. Many, thanks. Many. No, they respect. So, I was a company commander in reserves in the combat engineering forces of the IDF. Maybe start from what reserves are. Yeah. Sure. So in Israel, you go to the army at the age of 18, and then you stay there for 3 years. That's called the regular service. You're a full-time soldier during that time. And after that, you become a reservist. And that means that you live a completely normal civilian life. And once a year or so, you go train. And that is mandatory till the age of 40. So I was a company commander in reserves in the combat engineering forces of the IDF. I'm not exactly sure that everybody knows what a company is. Sure. I'll do it quick, okay? Follow. Okay, so the smallest unit in the army is a platoon, okay? Above a platoon, you have a company. I was a company commander. I had 80 soldiers. The number decreased during the war, but we'll get to it, okay? Company, above company, we have battalion, and above a battalion, we have brigade. Got it? Platoon, company, battalion, brigade. So Uli was a company commander in reserves.
And he really wanted to leave already before the start of this Already war. before the start of the war, I wanted to leave. I felt that the reserve take too much of my time. And Guys, are you okay? Nadia? Hoffentlich alles okay bei euch? Was für ein schrecklicher Angriff. Ekelhaft. Liebe Nadia, pass auf dich auf. Nadia? Nadia, seid ihr in Sicherheit? Bitte passt auf euch auf. Nadia, meine Liebe, ich hoffe, es geht dir und deiner kleinen Familie gut. Drücke dich ganz fest. Ich schaue gerade Tagesschau. Raketen auf Tel Aviv. Wahnsinn. Dear Nadia, how can we help? How is Alma? Liebe, wir können hier nicht ansatzweise begreifen, wie es euch gerade gehen muss. Ich hoffe, ihr seid beieinander und in Sicherheit. Hey, Liebes, wie geht es euch? Seid ihr okay? Ich erinnere mich, dass euer Shelter ziemlich weit weg war. If you would like, my parents in Haifa have extra rooms for you and Alma, and they would love to have you. Wir sind bestürzt, suchen nach Worten für dich, für euch, aber finden nichts. Unsere Gedanken sind bei euch und wir hoffen, dass ihr wohlauf seid. Ich hoffe sehr, dass dieser Albtraum bald vorbeigeht und schicke euch die besten Gedanken. Hast du Unterstützung? Bitte lass uns helfen, wenn ihr was braucht. Was für ein Horror alles. Was für eine Welt. Ich umarme dich sehr und glaube nicht, dass es zu einer Bodenoffensive kommt. Mach dir keine Sorgen. Absurde Frage, aber ist es okay, wenn ich dir schreibe, oder ist es eher anstrengend? Die Welt ist manchmal doch ein Scheißhaufen. Liebe, wir haben einen Flug für morgen früh nach Berlin gebucht. Ich hoffe, der Flughafen bleibt offen und wir kommen heil dorthin. Wie sind eure Pläne? Wie geht es euch und der kleinen Alma? Ich weiß doch aus Erfahrung, wie wichtig und einschneidend die ersten Monate als Mutter sind. Im Fernsehen die schrecklichen Nachrichten anschauen, müssen wir an euch denken. So ein schwerer Schlag für euer Land. Kommt heil durch die schweren Tage und die kleine Alma erschreckt sich hoffentlich nicht zu sehr. Ganz liebe Grüße. Bleibst du mit Alma oder reist ihr ab? Shall I pick you up? Maybe pack a bag in case Uri will have to leave. Weißt du, ob Uri an einer möglichen Gegenoffensive beteiligt sein wird? Hi, darling. Just heard the news that Uri was drafted. Könnt ihr nicht abhauen? Ihr könnt jederzeit zu uns kommen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass ihr Uri jetzt nicht allein lassen könnt. חברות וחברים, אם למישהי או מישהו יש קשרים במשרד הביטחון או לכל דבר אחר, זה הזמן להרים את הראש, אני צריכה את כולכם איתי. ככל הנראה, חטפו את אחותי ברכב עם חברים שלה, כשלא ברור מי מביניהם בין החיים. אין לנו שום מידע חוץ מהעובדה שזה קרה ליד הקיבוץ. תעבירו לכל גורם שיכול לעזור לנו לאתר. קוראים לה רומי. Meine Liebe, ich dachte, ich nehme dir jetzt mal kurz sowas auf. Du weißt ja sehr gut, wie sich das anfühlt. Also unser Shelter ist aufgemacht worden. Wir haben den auch schon benutzt heute Morgen, weil ich bin jetzt bei Freunden, die einen in der Wohnung haben. Aber das Schlimmste ist, dass Uri eingezogen ist. Ja, wir einfach vorhin Tschüss sagen mussten und ich nicht genau weiß, wann wir uns wiedersehen. Also weil er meinte, ich soll mir noch keine Sorgen machen. Es ist nicht
nicht seine Einheit ist nicht eingezogen, nur er, also die ganzen Commander auf der Ebene. Aber ich bin heute Morgen schon, also ich bin auch ziemlich neben dir, ehrlich gesagt. Das wollte ich dir auf jeden Fall schon mal sagen und ich melde mich irgendwie später nochmal. Ich weiß irgendwie noch nicht genau, wann wir wieder zurück in unsere Wohnung gehen. Ich denke mal zum Abend hin oder wieder am Nachmittag. Aber ich bin jetzt einfach alleine und ich meine, natürlich ist man nicht allein. Die Familie, die Schwester wird wahrscheinlich kommen. Freunde, also so, man ist ja irgendwie füreinander da. Das ist das Gute. Auch unsere Nachbarn sind ganz toll. Aber ja, es ist irgendwie alles total verwirrend und überfordernd gerade. 20 לדצמבר 2023, עזה 5:30 השכמה. ב8 בבוקר כבר היינו מוכנים למכת אש, טיהור, סריקה ומלכוד בתים שמפריעים בהגנה. There was an infantry force that had to defend a specific route. They couldn't do their mission with these houses still standing. So they called us, the combat engineers. My mission is to take these houses down. הכל התחיל בסדר, למרות עז מתה אחת באחד הבתים. זה היה מצחין. בזמן הסריקה התגלו ציורים של מגני דוד על הקירות. ליד היה איזה כבל קשור לעמוד, ונראה היה שאפשר לקשור לשם חטוף. בחדר ליד היו טבלאות בערבית, כמו רשימות שמירה. מיקדנו את הבתים. עבדנו מהר בטירוף. Just imagine, we've already rigged the houses with explosives. Next to the houses was an open area surrounded by evacuated buildings. These buildings are not under the control of the IDF, so potentially a terrorist could be hiding there. In the middle of this open area, one armored vehicle, my force's Puma. Few meters away, Avram and me, sitting on a stone, holding the operating system connected to 400 kilos of explosives, waiting for the approval to push the button. One click, and these houses explode and disappear. 2 soldiers, just sitting. Do you have a picture in mind? פדרי, חייבים לפוצץ, עוד שנייה הורגים אותנו! כעבור 3 שעות, בהן אברהם כבר צורח עליי שחייבים לפוצץ, מישהו עלה בקשר ואמר שיש אנשים בקרבת מקום. הוחלט לפרק נפצים ולפוצץ מחר ב6. Dismantling this explosive system is extremely difficult and complicated. We thought about it, and the thing is about these heavy explosives, they do not work without the detonator. So if we will take out the detonator, the explosives will not explode. It will be safe to leave it there till tomorrow. We took out the detonator and glued it with tape to the wall. בבוקר ב5:40 פינגר אמר לי שאין אישור לפוצץ בגלל המגני דוד על הקיר. רוצים לקחת DNA. הלכנו לתצפיות והראו לנו סרטון שבאחד הבניינים שמקיפים אותנו נפתח חלון, יד מושטת, ואז החלון נסגר לאט 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 לאט. יש אויב בקרבת הבתים והוא יכול להשתמש במלכודים שלנו נגדנו. If we wouldn't have the delay because of the DNA sample, we would never see this video. There's an enemy in the houses that are surrounding us. It changes the picture big time. Hamas can use our explosives against us. Maybe this hand reaching out of the window is now holding a detonator connected to the 400 kilos that we left it yesterday, waiting for us to come there and... פחדתי לשלוח אנשים לסמטה לחבר את הנפץ למערכת. חשבנו איך אפשר להפעיל את המערכת מרחוק. החלטנו לנסות לראות פגזים של טנק על הבית. ירינו 3 פגזים. כלום לא נזם. We had to go there physically. The
weirdest thing, me and my platoon commander had the most dramatic moment here, and I didn't write about it in the diary. He said that he's going alone. He will do it alone. Because if he dies now, it's not such a big loss. His career is only in the beginning. He's only dating someone. I have a daughter. I have to come back from this assignment. I told him that it is extremely prohibited. You never go alone in the army. Always in pairs. We will go together and we will come back together. We basically had a rather loud argument about whether he's going to die in the next 5 minutes or not. Eventually we went there together. רצנו ממש מהר לסמטה לחבר את הנפצים והצלחנו לעשות זאת בשלום. הלכנו לטווח בטיחות והיה אישור לפוצץ. הבתים נפלו. רק הגדול ביותר נשאר עומד. החלטנו להיכנס פנימה לפוצץ אותו. החלטה סופר לא אחראית. Unlike what I explained before about these explosives being safe, this is a whole different story. This can explode any second. Also, this house is already damaged. It can collapse on us while we are walking inside it. עבדנו מהר בטירוף. פתאום התחיל לעברנו ירי. הצלתי את הכוח. שלחתי חלק להגיב בירי, ואמרתי לשאר להמשיך לעבוד תחת אש. This is just one example for the considerations you have to take in seconds as a commander in war. עשינו עוד פיצוץ, והפעם הבית נפל יפה. November 2023. Es kam heraus, dass Uri nur für eine Nacht kommen kann. Erst am Abend und morgens schon wieder weg. Die Nachricht war wie ein Schlag in die Magengrube. Alma hatte ihn fast 3 Wochen lang nicht gesehen. Uri weinte viel. Er schaute Alma an, weinte, sprach kaum. Erzählte, dass er tief in Gaza drin war, dass er nicht irgendwo hinten dran war, sondern vorne mit dabei, dass auf sie geschossen wurde, dass sie in die Richtung geschossen haben, dass er die Leiche eines Soldaten und Verletzte transportieren musste. Es gibt viel mehr Dinge, aber diese Dinge erzählte er mir nicht. Er sagte, er schreibe auch Tagebuch und dass ich es nachher lesen dürfe. Das Gleiche sagte ich ihm. Uri war distanzierter. Ein Schleier umgab ihn, verbarg ihn vor mir. Irgendwie wirkte etwas in ihm zerbrochen, als ob man seine Unschuld verliert. Das Gleiche empfinde ich in Bezug auf uns. Ganz stark wurde mir klar, wir sind nicht mehr dasselbe Paar wie vorher. Wir erleben beide nur wenige Kilometer voneinander so diametral unterschiedliche Dinge, eingebettet in ein Staatstrauer, das uns von außen umgibt und auch in uns wirkt. Aber diese extrem unterschiedlichen Erlebnisse katapultieren uns auseinander. Ich habe fast einen Monat Angst um sein Leben in meinen Fasern. Eine Angst, die mein Denken besetzt, mein Handeln leitet, meine Seele schwärzt. Für ihn kann ich nicht sprechen, aber diese Angst teilen wir nicht. So viel ist sicher. Er muss nicht um mein Leben fürchten, sieht dafür seine Tochter nicht und mit ihr nicht die Entwicklungen, die sie macht und die Entfremdung, die passiert. ראשון בנובמבר 2023. יצאנו לילה קודם למבצע קשה. קרו המון דברים במהלך הפעילות שהייתה כל הלילה, אבל סך הכל עמדנו במשימה ולמרות התנגדות עיקשת של החמאס, לא היו לנו תקלות בתוכנית. סביב 5:30 חשבתי שתכף נתקפל ואני אעשה קקי. המ"פ חי"ר עלה בקשר, ביקש סיוע. אמר שיש הרבה פצועים. התחלתי לחפות באש על הפינוי. כשראיתי שהם צריכים עזרה בפינוי, ירדתי מהקומה. סחבתי אלונקה עם חלקי גוף. את כף הרגל המפורקת שנפלה עליי אני אזכור עוד הרבה. כואב לי מאוד על הילדים.
ראיתי עוד פצוע שהועמס על הנמר פינוי, ואת שתי האלונקות של ההרוגים הנחנו בצד. טוויל וגמדי גם שחקו בידיים חלקי גוף. שלושתנו לקחנו את זה קשה. חזרנו לכלי והמשכנו לראות. חיפוי על הפינוי פצועים. לקחה עוד שעה לפנות את הגופות. המ"פ שפיקד על הכל הוא קצין מדהים. הוא איפס מ"פ בהלם קרב, הרביץ ללוחמים שיצאו מהכלים כי הם ראו את חברים שלהם מתים ונפצעים. תיעדף פינוי פצועים על הרוגים, ממש עשה הכל בצורה מושלמת לחלוטין. אני עצוב מאוד. המוות הזה של הנערים הוא כואב. הם רק רצו להיות מגניבים והתגייסו לקרבי. בסוף אין להם עתיד. לפחות היום גיליתי שכל הפצועים עדיין עם כל הגפיים שלהם. 15. November. Der Preis, den wir zahlen, ist unaufwiegbar. Wir bezahlen ihn mit unserer Zukunft, mit der Zukunft unserer Kinder, mit unseren Beziehungen, die Soldaten mit ihrem Leben, ihrer Gesundheit, ihrer Fähigkeit, danach wieder Zivilisten zu werden. Ein davor und ein danach. Wir bezahlen ihn mit der Schuld, die uns aufgebürdet wird. Wir bezahlen ihn mit der Aufgabe unserer Werte, dass wir gezwungen sind, zuzuschauen, wie im Krankenhaus die Kinder sterben. Unschuldiges Leben, das ausgelöscht wird. Und das Bitterste ist, ich glaube nicht daran, dass am Ende irgendeine Lösung stehen wird, die zu meinen Lebzeiten bedeutet, in Frieden miteinander oder nebeneinander leben zu können. There was a soldier who died later in the war when I was with another unit. It was on the 8th of January 2024. I dedicated him the explosion that evening. I said a few words in his memory just before the countdown in the CombatNet radio. A few minutes after the explosion, I ran into the sniper platoon commander of that battalion. He told me that my dedication had moved him. That the soldier that was killed was once under his command, and he was very sad that he had fallen. He also added, "What an honor to die like this." I said I'd rather live. He said, "Yeah, of course, but if you already died, then make it like this." I said that I'd rather not die. He said, yeah, of course, we're on the same page. I also don't want to die, but if you have to die, if you must die, make it like this. In this war, that is so justified. That's a real honor. I told him that I'd rather not have to die. I would rather live. We went our separate ways. I understand him. I was a regular service soldier too. You haven't experienced much yet. You were recruited young for a reason. You think that being a soldier is the essence of your life. And if it means dying, then you die. A reservist is something else. It's a civilian who understands what we can lose in an instant. אין לך מה לדאוג פה קייטנה ועושים שמח ואתמול היה אפילו פנאי להתגלח אין לך מה לדאוג אני ישן וחולם עליי כשזו העירה מתחבר פטרי יאללה שחרר את החולים בגופיות כאן כולם
When I see a soldier in Israel on the train, I think to myself, great, we're protected. Und in Deutschland tragen sie noch nicht mal eine Waffe. In Israel they carry a long weapon. Weißt du, meine Sozialisierung ist geprägt von dem berühmten Nie wieder des Nachkriegsdeutschlands. Nie wieder führte dazu, dass die Bevölkerung eine kritische Einstellung gegenüber Militär und militärischer Macht bekommt. Dass militärische Konflikte niemals eine Lösung bieten sollten. That's not the meaning of never again, right? For us Jews, never again means that we have to unite and defend ourselves. Nie wieder ist der moralische Kompass nach dem unermesslichen Leid und den Verbrechen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Well, the Germans didn't invent the persecution of the Jews. They just put it on rails and brought it to perfection. But the Jewish people have been persecuted throughout the entire history. From slavery in Egypt, through ruining the Holy Temple twice, which made us a homeless nation. All we have left is a piece of wall. To the blood libel, the Inquisition in Spain, the pogroms in Ukraine, displacement from Sanaa in Yemen, the Dreyfus Trial. Man hatte in Deutschland auch schon mal versucht, die Armee und die Macht der Armee zu reduzieren auf 100.000 Mann. Im Versailler Vertrag hatte man das nach dem Ersten Weltkrieg so festgelegt. Aber dann wurde eben dieses noch größere Monster geboren mit noch einer größeren Armee, die die Welt erobern sollte. Oder Lebensraum für die arische Rasse, wie das unter Hitler hieß. Nie zuvor wurde ein Völkermord so industriell geplant und durchgeführt wie der Holocaust. Exactly. All of my grandparents are Europeans that fled to Israel due to anti-Semitism. My grandfather was beaten, German grandfather was beaten in the Kristallnacht. Siehst du, und zum Beispiel diesen Begriff benutzen wir hier nicht mehr, also Pogromnacht sagt man in Deutschland dazu. Die Nazi-Begriffe wurden eben nach und nach ausgetauscht. Und auch die militärische Macht wurde Deutschland genommen. Also nach der Niederlage Deutschlands haben die Alliierten alle deutschen Streitkräfte aufgelöst und Deutschland vollständig entmilitarisiert. Nie wieder sollte Deutschland in der Lage sein, einen Krieg zu beginnen. You're talking about the past. For me, it's the present. Israel is the most attacked country in the world. In my lifetime, I experienced 8 wars. We have to defend ourselves, and this time it was me who had to go. If it's not me, it's my friends. I myself attended to 4 funerals in the past year and a half, and I knew more people. I just couldn't attend to funerals when I was in Gaza. Meine Gegenwart ist eben das Resultat der aufgezwungenen Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Dank der Alliierten bin ich hier in Deutschland in der privilegierten Situation aufgewachsen, in einem Land in Frieden, mit friedlichen Nachbarn. Nie wieder Krieg. Das war eben der Konsens, dass nur eine schwache Armee für mehr Frieden sorgen könnte. Wie nennt man einen intelligenten Soldaten? Deserteur. Oder was ist die neueste Stärke der Bundeswehr? Unsichtbare Panzer. Weil die sind so unsichtbar, dass nicht mal die Bundeswehr sie findet. Oh, danke, Manny. I'm still here. I Ja. have amazing army troops. Ui. Just wait. Du hast 8 Kriege erlebt. Ja. Ich? Obwohl. Der 24. Dezember. Weihnachten für einen Großteil der Welt. Und für mich der Tag, an dem der Todesbote mich verfolgte. Nach dem Aufwachen öffnete ich die Haaretz-App und sah, dass 8 Soldaten gefallen seien. Und plötzlich klingelte es an meiner Tür. Mir rutschte das Herz in die Hose. In Israel benutzt man die Klingel nicht. Außerdem, wer kommt heutzutage schon ohne vorherige Ankündigung? Eine Todesnachricht. Die Nachricht, dass dein Partner gefallen ist. Ich öffnete die Tür. Es war Julia, meine deutsche Nachbarin, die anders als meine arabischen und jüdischen Nachbarn nicht ahnen konnte, welche Angst ihr unangekündigtes Klingeln bei mir hervorrufen würde. Ihr ging es schlecht, weil sie Streit mit ihrem Freund hatte.
Komm, Akten. Are you sure? Ja? Can you lift it? Julia geht. Und plötzlich bekomme ich einen Anruf von einer mir unbekannten Nummer. Eine unbekannte Nummer! Ui, Todesbote. Eine unbekannte Nummer! Ein Lieferant, der versucht, den Weg zu meiner Wohnung zu finden. Ich öffne die Tür. Ein riesiger Strauß weißer Lilien und Nelken. Ich wusste, der ist nicht von Uri. Das ist nicht von Uri! Ich frage, von wem der ist. Von wer sind Sie? Und er sagt, es stimmt auf der Karte. Die Karte? I love Uri? Ich rufe den Boten wieder an. Von welchem Laden der ist. Welche Leute sind Sie? Und er sagt, von einem Blumenladen in Givat Shmuel. Ivan Shmuel? Ich frage ihn, ob ich die Nummer haben kann. Kann ich die Nummer haben? Und er sagt, er würde sie für mich herausfinden. Danke. Tatsächlich ruft er mich einige Minuten später wieder an und sagt, dass sie ihm gesagt haben, dass er mir sagen solle, die sind von Uri. Später rief Uri an. Later Uri called me. It was surreal to hear his voice. Es war surreal, seine Stimme zu hören. Not very clear, Nicht sehr bad deutlich, reception, schlechter Empfang. but it was him. Was war er? He said he was in Gaza, near the wall, Er sagte, er steht in Gaza neben der Mauer trying to get a signal. und versucht Empfang zu bekommen. After the initial shock, I broke down crying. Ich musste total heulen nach dem ersten Schock. It was very emotional to hear each other after so long. Es war sehr emotional, sich nach so langer Zeit zu hören. It was finally a tentative end date for his reserves duty. Voraussichtliches Enddatum seines Reservistendienstes, der 14. Januar. January 4th. Where are you? Hey. That's not a real date that I was. Genau. Es war dann im Endeffekt nicht das Datum, an dem er rauskam. Wir sprachen circa 20 Minuten. We spoke around 20 minutes. Die Blumen waren natürlich nicht von ihm, Flowers weren't from me. sondern von einem Kommandanten. It was from a commander of So mine. erinnerte er sich, Went for a short break out of Gaza. ihn nach seiner Adresse gefragt He hatte. approached me and said, Hey, Friedrich, מה הכתובת שלך? נוהג לך. I also got another package a couple of days earlier from two women from your brigade. A box of chocolates to sweeten my time. There were prints on the chocolates with the logo of Givati for the extraordinary women of Givati commanders. And inside the booklet that they put into it, there was all of this army propaganda for kids and housewives, coloring pages and recipes. כולם היו אחים בדם
zu diesem Krieg, wenn auch nur ganz kurz, hat auch gezeigt, wie gut es ist, mal rauszuzoomen und auch wie bescheuert Menschen noch sind. Dass es das Unnötigste überhaupt ist, solche territorialen Ansprüche und Vernichtungsfantasien zu haben. Es ist nämlich eine beschissene Art, sich diese Welt zu teilen. Und dass ich absolut nicht dazu bereit bin, mein Leben mit Alma dafür zu opfern. Ich empfinde es als ungeheuer schmerzhaft, was uns angetan wird. Uns als in Israel lebende Menschen, als Frauen, als Juden. Aber das, was es zu verändern und zu bekämpfen gilt, liegt jenseits aller Macht, die ich habe. Denn es sind viele Schichten, viele Komponenten und ich habe die Hoffnung verloren. Und aus dieser schwachen Position heraus, dieser auch von unserer eigenen Seite extrem geschwächten Position heraus, kann ich nicht agieren. Mir nur für die Zukunft, für Alma vornehmen, mich besser zu positionieren. Nie wieder in diese schwache Ausgangslage zu kommen. Nie wieder. Alma so zu stärken, dass auch sie nicht Opfer äußerer Umstände wird, immer einen Kraftpool in sich selber tragen kann, aus dem sie schöpfen kann. Guten Abend, Düsseldorf! Wow, I'm so glad to be here. So pretty people in the audience. Wow! It's not really something, just some people do this gesture. I want to hear some laugh and some joy. So come on, yeah. Let's hear how much war is actually funny. You know the thing when you're in war and things don't really work? Once I was in Gaza. And a soldier of mine, he really wanted to shoot a Lao missile. It's a light shoulder rocket launcher. He really wanted to shoot it. The long-awaited moment arrived. I told him, shoot at that building. And he's like, shooting the missile, and it goes through one window to the other, and on. Silence. There was no explosion, nothing. It sounded something like a You're not really getting it, right? And Randy, give me some left. I'll get into it. Come on. Give me. Yeah. Okay. Guten Abend. Yeah. Guten Abend. Yes. So, you know the thing when you're in war and you run out of ammunition? You have to refill, right? Once in Gaza I was covering and the soldier next to me, he had to refill, so he had to exchange the ammo can. So he goes up on the top of the Puma. It's really exposed. So I'm like, whoa, it's dangerous, I'll cover for you. And I'm shooting like this automatic weapon. I'm like, and all of a sudden he's like twitching, dragging, jumping back into the Puma. I'm not understanding what's going on. And he's saying, okay, I'll do the ammo exchange. And I'm like, okay, it's dangerous, I'm coming for you. And he's like, twitching, back to the Puma. And I'm not understanding. After like 5, 6, maybe 8 times, I understood that he wasn't wearing earplugs and I made him deaf. Another one, yeah. Your turn. Once we were on a mission, and there was an infantry force in the houses next to us, and we were walking in the street next to them. We were by foot, but next to the Puma it's very loud, and that infantry force wanted to mark themselves, that we know where they are. So one soldier of them took a red flag and out of the window and waved in it. And they told me in the combat radio that that's how they signal themselves. My sharpshooter was a few meters behind me. He doesn't have the device, he can't hear them. And he sees this movement in the window. So he's sighting in and telling me, I'm seeing movement. And I'm like, all good, it's route. And he's like, what? To shoot and sighting in. And I'm like, no, it's route. To shoot, route. Shoot, route. Shoot, route. After like 12 times,
we managed to prevent it, and we all agreed that Root is a very bad code name. I feel that I have one at least on my side. Let's do it like this, okay? Okay. I'll do one last, and if it's not working, I'll go home, okay? But I'm promising, I'm warning, I kept the best for last. Are you ready to laugh? Good. Not leaving the gap to answer, you know that? So, in Israel, in the base where we were like training and preparing, not where the actual war was happening, it was not a neat place. We were without any infrastructure, there was no toilet, and we would be like few steps outside of the sleeping area. And after a few people took a shit there, I said that I banned it. I didn't allow it to go on. Because I said it's sick, and it will bring disease, and we're not going to live in our own shit, you know? And like, anyways, I banned it, and the night before we entered Gaza, one of my soldiers, he really had to poop. And he woke up in the middle of the night, and he was half asleep, and he didn't have energy, so he did it where I said it's not allowed. At 5:30 in the morning, I woke everybody up in panic, because the order came. We were about to go to war, to Gaza. We were about to enter. The buses are there in an hour, so I woke everybody up, and he got so stressed, because he thought that I saw the poop and I'm going to humiliate him. He thought I'm going to be like, everybody come here. Who did the shit must confess. I abandoned, it's not allowed. When I said that we are going to enter Gaza, he felt a relief. You understand? Because everybody knowing that he shitted where it's not allowed is worse than going to actual war. Yes, but let's attack. Yes, Personal number 6783344. The persecuted general of Den Haag? I understand that you are a very serious war criminal. What? I was at the forefront of prevention of war crimes. Interesting. What's so interesting? I have a few pages here that show otherwise. Which pages? Do you recognize this? What's wrong with my diary? You are accused of sick perception and loss of humanity. Shall we start? Oh, there was another not so simple but amusing incident. Are you really using the word amusing in the context of a person screaming about losing his eye? Excuse me, Mr. Persecutor, General. I don't understand. I heard on the competent radio a tank commander screaming. Be careful, Mr. Persecutor General. I heard on the competent radio a tank commander screaming that he got a shrapnel in his eye. He said that he lost the eye, and I sent their medical team and took care of the evacuation. So what's amusing here? I was listening on two frequencies at the same time. On one I heard the tank commander shouting about his eye, and on the other I heard the battalion commander summarizing the activities super calm and peaceful. I repeat, what's amusing here? Now I don't think it's amusing, but I assume that probably back then when I was writing it, I meant something like the contrast between the tones, maybe like irony. Another quote! 14th of December. Because of all of the events that the brigade faced, our mission was cancelled, which was good because it was raining. Correct me if I'm wrong, but are you actually happy that 4 soldiers died because it kept you from getting wet?
know how many deaths? You get used to it. Yes, it took you 2 months. You're talking about December. 3rd of November. Isn't that a week after the ground incursion? While preparing to move, 3 soldiers from another battalion were killed. We started our way out of Gaza. It was exciting. Can I ask you, what's exciting about 3 deaths? Okay. I think I got the point. You want me to try the entire war? You think it's possible to operate like this? I understand that you also enjoyed yourself quite a bit. Bullshit. You are very naive. Why? You think I didn't do my homework? 8th of December. Oh, something funny that happened today. In order to show the enemy not to come closer, we went up to the roof and fired excessively. 14th of December. I must admit that I quite enjoy the power. The context of this quote is an attack that you commanded in which you destroyed 5 houses. Of Hamas! Of the battalion commander of Khan Yunis! There were tunnels under these houses! We were shot at! You are not human! You're a monster! What's the great pleasure in destroying, killing, and annihilating? Pleasure. Here, I can also read to you some quotes, you know? Give me that. Here. From the 6th of December, 23. Inside the house, the soldiers found money. Nobody thought about stealing it. Everybody knew that we were blowing it up. That's how you defend yourself. That you didn't only destroy the houses, but also the money of these poor people. Oh, I'm supposed to go out searching who the tenants of these buildings are and give them back the money. My soldiers didn't even think about looting. They had values. What values? You really deserve a medal. What about the animals? What about the animals? All of your arguments are about thoughts, right? 12th of November 2023. After the explosion, I saw the body of a dead cat. It must have died from the explosion. It really depressed me. Wow, I might give up my old case. You were sad once. Oh, you were sad! 8th of December 2023. There was a kitten and Davidov simply protected it. He didn't let it be inside the building during the explosion. The kitten was in his hands the entire time. One soldier, instead of carrying mines, instead of covering for others, just had the kitten. And what about the goat that you executed? It was dying. I gave the order to kill it in order to stop it from suffering. It was very difficult. I didn't choose to become a company. Nothing is your choice. When your deputy told you to get out of Gaza and be home for a moment, you wrote, as if it was really my choice. I can't leave my soldiers. I really can't. Ooh, really righteous. Soldiers were all I cared about. The only thing I wanted was to bring everybody home safely. 29th of December. I told my commander that my soldiers were exhausted and that I was afraid that it would lead to one of them getting injured. Too bad that you didn't take any further action. Maybe your soldier wouldn't have been injured just 4 hours late. I did the best I could. So your best turns you into a piece of human shit. You are a danger to world society, and I demand to exile you to Mars, because Earth shouldn't handle scums like you. You know what? I don't care anymore. Here, something in January. My career is dead and my family is falling apart.
I gave a lot to this fucking war. Oh, You think you're taking something from me? oh, it's such a pity, feeling sorry for yourself for abandoning your family. What? Have you ever stopped to think how they are going through this war? What? Nadia worried about you so much. How is Nadia related to war crimes? It's related. Abandoning your family for your soldiers, calling them your kids. I can't believe that you're also making this equation. Why? It's not like that. Who else did it? Wait a moment. Wait. Just a moment. Es ist für mich unerträglich zu wissen, dass bis in einer Situation ist, die sein Leben gefährdet. Ich kann mich nicht damit abfinden. Ich weigere mich, dies als mein Schicksal anzunehmen. Ich habe keine Geduld mehr. Ich will nur schreien. Ich möchte einfach nur noch schiere Abhängigkeit nicht mehr aushalten. Ich will nur noch weg. Es kann wieder aufwachen, wenn all diese Männer für Hölle gefangen sind, die unser Schicksal in den Händen tragen. Wie kann ich alles zulassen, dass wir in dieser Art und Weise abgewehrt werden, und verachtet werden? Ich bin voller Zorn. Es wird aufs Neue diese Verachtung, immer wieder aufs Neue Achtung verliehen. Und ich bin auch wütend auf Uri. Ich habe Telefon fast geschrieben. Es sei ein Krieg. Und ich kann es nicht mehr hören. Was das für eine beschissene Logik? Als ob Genugtuung verschafft, eines anderen Genugtuung verschafft. In mir wütet der Groll. Ich stehe an Stelle. Dass wir uns trennen. Erscheint mir ebenso zusammen. Nur, dass wir die Sicht auf das Zusammensein verschwert trennen, wieso die Trennung plausibler erscheint. Ich will keine verliebt werden. Wir sind alle arme Säue. Werden geopfert. Für ein unerreichbares politische Überleben, das politische Überleben eines Nationalismus und Patriotismus. Ich schrieb meiner Psychologin mit meiner Schwester und dann brauchte Alma meine Aufmerksamkeit. Ich zwang mich völlig auf sie zu konzentrieren, wischte die Tränen weg und war einfach nur ihre Mama. Weshalb? 14 בדצמבר 2023. אני מתגעגע לאלמה ומקווה שהיא תזהה אותי. היא כזאת מתוקה והיא כבר כל כך גדולה, ויש לה שן, והיא כבר אחרי יום הולדת חצי שנה, ועדיין לא ראיתי אותה. מתגעגע לתקופה שהייתי אבא. לתמימות והמתיקות של גור אדם שמגלה את העולם ואיך הגוף שלה עובד. אני רק רוצה קשר עין איתה. אפילו לא חיבוק או חיוך. רק העיניים יספקו אותי. כמה שהיא מדהימה, וכמה שהיא רחוקה ממני, ואני רחוק ממנה, וממי שהייתי לפני המלחמה. בתור אבא עדין, נשוא ומעורב. 16. Januar 2024. Uri hat seinen untergebenen Soldaten so viel mehr gegeben. In einem entmenschlichten System hat er ihre Menschlichkeit bewahrt, hat ihnen Raum gegeben, ihre Gefühle zu teilen, ihr Leben zu erhalten, psychisch und physisch. Er hat ein unglaubliches Opfer gebracht, damit Menschen, die abhängig sind von ihm, eine Zukunftsperspektive haben. Er hat das halbe Leben seiner Tochter hergegeben. Eine Zeit, die nie wiederkommt. Vielleicht wird dies sein einziges Kind sein. Ein Kind, das wir uns so sehr gewünscht haben. Und die bedeutsamste Zeit ihres ersten Jahres, alle Meilensteine der Entwicklung, auf die er sich so gefreut hatte, sind verpasst. Die ersten Zähne, die Bildung der Persönlichkeit, Robben, Sitzen, Essen, vielleicht demnächst auch Krabbeln. Das macht mich unendlich traurig, denn auch mir ist die Zeit genommen, das mit ihm zusammen zu erleben.
פתאום כואב לי. חטפתי רסיס. Ich versuche manchmal diese Gefühle wieder hervorzuholen, die ich hatte nach der Geburt. הסגן שלי צורח עליי. שחרר! שחרר! שני צוותי חילוץ. Etwas Unfassbares, Gewaltiges im kreatürlichsten Sinne. תוציאו לי את הרסיסים. בלי מורפיום. בלי מורפיום. 1000 איש מסתכלים עליי. Unsere Zukunft eine neue Dimension. אתה יודע מה אנחנו יודעים? לסת נפוחה. Welt ohne Vater. Land ohne Zukunft. ואז עוד. Kriegskabinetts voller Männer. RPG. Eine Welt, in der unsere Mütter nicht vorkommen. אנחנו טסים לשם. Was für eine Welt haben wir einmal nur gefunden? רסיסים. 3 רסיסים. אחד בצד של הגב התחתון, ושני קטנים בתחת. חיילים נפצעו. פליטת כדור. נפגעים. Was für eine Welt haben wir einmal nur gefunden? Einmal nur gefunden. אבל הצד. תחבוש. ככה נקוד. אם נפגש עם אותה, אין איך לפנות, אין איך לעזור. נפל לגור. שיבת פעם. נדין נפצע בגב. מילה אחרונה. Was für eine Welt haben wir einmal nur, 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 was für eine Welt. 12 לדצמבר 2023. חתיכת אירוע היה היום. יצאנו לפעילות בשעה 2. המשימה הייתה לכבוש, לסרוק ולפוצץ 6 בתים של פעילי חמאס. ניתחנו בית ששולט על השטח, נתנו עליו מכת אש, ואז פוגל יצא לכבוש אותו. איך שהוא נכנס, הוא דיווח על אזרחים. אחרי כמה שניות הוא אמר שצריך את הדוקטור. This is a very unusual situation. When we get the green light
to enter a zone, it means that it is evacuated from civilians. If you're there, you're either IDF or Hamas. After 3 months in Gaza, it was the first encounter with civilians. רצתי עם החוליה שלי שכללה גם את הדוקטור. ראיתי 4 אנשים מבועטים. 2 נשים ו2 גברים יושבים בכניסה להריסות של הבית. הגברים היו בתחתונים. הם סימנו שיש עוד 3 נשים בבית. נכנסתי. הייתה אישה מבוגרת ששכבה על הרצפה וניכר שנפצעה. הבעיה הייתה שעוד לא תפסנו שליטה על הבית, אז שלחתי את פוגל למעלה. הדוקטור התחיל לטפל במבוגרת. One of the women outside spoke English. I approached her and asked, "Why are you there? Why are you here? This is a civilian-free zone." She answered that they are evacuated from the north of the street. They were hiding in this house and were disconnected from the instructions where to evacuate. I told her, "My name is Uri Fendrich, and I promise you we will do everything that we can in order to help you." גידי אמר לי על 2 נערות שישבו מכונסות עם ידיים על הראש שהן לא משתפות פעולה. הדוקטור אמר לסדר אותן בשכיבה. תפסתי אחת מהזרוע ליד הבצ'כי, וכל היד שלי נרטבה. אז הבנתי שזה לא עניין של שיתוף פעולה, שהן גמורות. סחבנו את הנערה שתפסתי מהזרוע לשכב ליד המבוגרת, ואז ראיתי שהשנייה עם חור בראש. ביקשתי מהדוקטור להעיף מבט, אמרתי לו שיאשר שאין פואנטה לעשות כלום. הוא הסכים. הוא אמר להשכיב אותה גם, ואז חשבתי שאני סוחב גופה. פתאום גם אדי אמר שהיא מזיזה את האצבעות. הסתכלתי והיא באמת הזיזה. ואז ראיתי שהיא ממצמצת ואמרתי לדוקטור שיש עדיין מה להציל. הוא אמר שצריך פינוי. הלכתי להביא אלונקות. בפעם הבאה שנכנסתי, הבחורה הצעירה בלי החור בראש כבר כוסתה בסמיכה. באופן מפתיע דווקא הבחורה עם החור בראש יוצבה. הסמג"ד הבטיח לי שיעשו כל מה שאפשר בשבילן, שהוא ידאג לזה. אני סומך עליו. חשבתי שצריך לפנות אותן לישראל, שיש לנו הזדמנות להציל חיים. בסוף הוא בא עם הרעיון להתקשר לצלב אדום. השארנו אותם שם בטווח בטיחות מהפיצוץ, ששתי הפצועות מוכנות לפינוי. המשכנו את המשימה לפי התוכנית המקורית, רק פוצצנו פחות בקליל. עזבנו לפני שהצלב האדום הגיע. כשחזרנו ניסיתי לעשות שיחה למניעת טראומה לפלוגה, אבל הרגשתי שלכל מי שבבית היה מאוד קשה. דילמות של האם הם היו אויב או לא, הרצון לשמור על צלם אנוש, זירת מלחמה, תחושת אשמה, אירוע קשה ומורכב שרק עליו דיברנו אחר כך. לא נדבר, כנראה יותר באחד על אחד. פעם ראשונה שראיתי גסיסה מול עיניי, מוח יוצא מגולגולת.
rehearsal we had? When we recreated the background sound that I had when I was writing in my diary in Gaza? Yeah. Can you put the track? Yeah. 30. Januar 2024. Dies ist voraussichtlich die letzte Nacht, die wir aufgrund des Reservistendienstes nicht zusammen verbringen. Ich fühle mich total zerbrochen. Ich bin an einem Punkt, an dem ich nie sein wollte als Mutter. Alma ist mein Ein und Alles. Ich liebe sie über alles. Aber sie bringt mich an den Rand der Erschöpfung. Ich wünschte manchmal einfach, sie würde den ganzen Tag schlafen, dass ich sie mal einige Stunden nicht sehen würde, bis die Zeit schneller vergeht. Es sind hässliche Gedanken. Und ich bin wütend darüber, dass ich sie habe. Dass wir geopfert wurden als Familie. Ich weiß nicht, wie ich je damit meinen Frieden machen kann. Mach auch irgendwas von meiner Welt da rein. Kein Problem. Alles klar. Und was noch? Da oben, da oben,